ମୁଁ BBSR विश्व विजयी संभव राय समस्ते डाकती मत संभव बोली मो पाखे किसी भी असंभव नुह मत खाली कह मो भौणी एपर्यंत घर भर पशि पारनी कहीं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु टिटन कुमार आपण समस्त को स्वागत करुच्ची यात्रांबिका परिवार गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो को। बर्तमान आम अच्छु अशोक सम्राट कैंप रे बर्तमान आम सहित जी अच्छा जे कि अशोक सम्राट रे जी आंटी चरित्र में अभिनय कर दर्शक मान अनेक भल पाइबा साउंड आम सहित अच्छा आम सब अति प्रिय लिटू भाई भाई आपको स्वागत करी यात्रांबिका यूट्यूब चैनल। जय जगन्नाथ नमस्कार। यात्रा अंबिका बेस बेस खूब धन्यवाद। एवं आपण यात्रा प्रति केबे रुचि थिला एवं केबे अभिनय को आसिले एवं केउ पाटे आपण प्रथम परिचय देला? मोर एटा होची प्रथम फास्ट अशोक सम्राट। आगुरु मु बहुत किछि ड्रामा रविंद्र मोटर थिएटर सीरियल भी करिछि सिनेमा भी करिछि किंतु एटा मोर होची प्रथम वर्ष यात्रा। एवं ए वर्ष प्रथम अशोक सम्राट रे आपण काम करछन के भल लागुछि आपण केमिति नाटक रहिछि सब? नाटक हमर 4 गोटी नाटक बहुत खूब सुंदर 4 गोटी नाटक भिन्न भिन्न कहानी को लेकिन बहुत खूब सुंदर मजादार होइछि। सबुठु बेस करी ए जो नाटकटी आज होछि बादामबाड़ी रिक्शा वाला एटा सबुठु बहुत भल होइछि। सब गुड़ाक 4 गोटी नाटक बहुत खूब सुंदर माने नाटक खूब मात्रा लोक पसंद कर 4 गोटी नाटक को। आज नाटकटा मोर जो चरित्र मोर गोटे मधुआ क्यारेक्टर एवं तो नाटक चली 2-3 सीन बाकी अच्छी नाटक सरीज। जो 4 नाटक सबुथ आपंकर आंटी चरित्र दर्शक देखिए ना कौन भिन्न भिन्न चरित्र ना मोर सपन हाट में मिलनी बाट से गोटे पॉजिटिव वकील क्यारेक्टर पचार ना मुझे अच्छे से गोटे पुलिस नेगेटिव क्यारेक्टर यहाँ भी नेगेटिव मुझे 3 गोटी माने बही अभिनय कर नाटक अभिनय। लिटू पिला बेलू अभिनय रुचि था ना केवल भाविले कि अभिनय जीवन किसी पाद रखी? 2004 रु प्रथम DD1 गोटे सीरियल होता सलिता से अभिनय आरंभ करी ड्रामा 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 मु बहुत करी बहुत पेंडाल ड्रामा करी सीरियल कली सीरियल कलापर सीरियल मु 2011-12 सीरियल छाड़ी देती मुआसी कन्या मोर लास्ट सीरियल थिला। तापर मु यात्रा करूली ड्रामा करूली प्रथम वर्ष यहाँ हूँ मोर यात्रा। एवं सीरियल करवा यात्रा मध्य कौन आप प्रभात देख? प्रभात यहाँ हूँ लाइव सेटा हूँ आमर शूटिंग सेट्रे हुए सेटा कट अच्छी किंतु एथरे किसी माने त्रुटि थिले जदि भूल थाए त्रुटि एथरे करने सुजोग मिले ना से किंतु जदि भूल थाए कट करें रिटेक करें। एवं आपण खल अभिनय सब कहीं बाछंती? मत विलियन करने भल लगे आगुरी प्रथम मु विलियन कर मत विलियन करने बहुत भल लगे। बर्तमान सीरियल करते सीरियल पर देखिए सब आप सीरियल कले पुणी ड्रामा कले तो पुणी चाहिए के पुणी सीरियल को फेर? हाँ सुजोग मिले निहाती फेरबी। मोर लास्ट ए गोटे वेब सीरीज जाइला भुवनेश्वर नाइट्स 2022 तापर मोर यहाँ यात्रा को आसली जब सीरियल भी चांस मिले मुझे करी किसी असुविधा ना। लिटू घर सब किए अच्छे? घर मोर वाइफ अच्छी वाइफ भी एथर अभिनय कर कि माने राखी भूमिकार अभिनय करो भौणी घरे मोर झील अच्छी मो माँ अच्छा। एवं भाउज प्रथम चाचा जगत अभिनय करते ना आपण आसिया पर? से सीरियल करते सीरियल चलता खुशी छुंक हूँ लास्ट सीरियल कंटिन्यू चलता सीरियल सहित भी सी यात्रा को करते जेहेतु प्रोब्लेम है जारी पाइले शूटिंग को सेटा से ऑफ नेले। एवं यात्रा जगत में क्या प्रेरणा पाते? मोर मुख्य लोक है जी कि बर्तमान गुरु मोर मिनकेतन दास सी आ नहांती सी मत प्रथम इंटरेस्ट करते जे तू इंटरेस्ट करते तू यात्रा को जा से कि मोर टी घर असुविधा थी मुझे यात्रा जापर नी कि वर्ष मत सुजोग मिलला जेहेतु मुझे यात्रा अभिनय जारी रखी। आपण हिसाब से बर्तमान यात्रा को नहीं कैरियर बाछी हे कि ना? हाँ करहब जी नुआ कलाकार किसी आसवे यात्रा को नहीं माने कलाकार जब आसवे यात्रा करें किसी असुविधा नहीं। एवं पूर्व आप यात्रा करते बहुत वर्ष ड्रामा कर बर्तमान यात्रा मध्य कौन जो प्रभेद रही बर्तमान यात्रा कहानी जो मानकर लोक दर्शक मान बांधि रखापी से भाया कहानी दरकार। आगुरी जो सब यात्रा होता कहानी दमदार थिला एबे भी कहानी दमदार होउची किंतु सेतरे जो कहानी आगुरी जो होता यात्रा
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି କରିପାରୁନି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାହାଣୀକାର ଲେଖୁଥିଲେ, ରାଇଟର ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଲିଟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର ଘର କେଉଁଠି? ମୋ ଘର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଗାଁ, ସୁନ୍ଦରପଦା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡ୍ରାମା, ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାର ରୂପରେଖା ବଦଳିଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ? ନାଇଁ, ପରିବାର ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତେ ମୋ ମା ମୋ ବାବା ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଅପୋଜ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି କେବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭରେ ଆଉ କିଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ କିମ୍ବା ସିନେମା ଜଗତ? ସିନେମା ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ସିରିଏଲରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନାଟକ ରହିଛି, ନାଟକ ଗୋଟେ ଦମଦାର ସଂଳାପ ଦମଦାର ସଂଳାପ ମୋର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକଟି ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧୁଆ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଘରେ ନ ଜଣେଇକି ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମଦ ପିଇକି, ତାକୁ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର, ଏକ ଭାଗ ଚୋପ, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ସିଲନ, ତତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ ବୋହୁର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲାନି ନା, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି, ଏ ଘରଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ କାଠ ଯୋଡ଼ି ନଦୀକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ମୋ ପରାକ୍ରମ ଅଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ BBSR, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସମ୍ଭବ ରାୟ। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋତେ ଖାଲି କୁହ, ମୋ ଭଉଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ପାରିନି କାହିଁକି? ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରତି ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ହିଁ କେବଳ ରହିବି, କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବି? ଯାତ୍ରାକୁ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁବିଧା, ମାନେ ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ଏଠି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିହେବ। ଏବଂ ନବଗତା କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଯଦି କିଛି ଶିଖିକି ଆସିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଏଠି ଶିଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆସିଲେ ଏଠି କରିହେବ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ନାଟକ ଚାରିଗୋଟି ନାଟକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି ଆଖଡ଼ାରେ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ ହେଇଯିବ, ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ସେ ନାଟକଟି ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନାଟକଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଲିଟୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ତମ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କାଳ। ଆସିଗଲା ତ ଭାଇ BBSR, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସମ୍ଭବ ରାୟ। ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ମତେ ଖାଲି କହ, ମତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୋର ଜିଗୋଟା ନମସ୍କାର। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଆଗ ଏ ଅଳିଆକୁ ମୁଁ ଏ ଘର ସଫା କରେ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତମ ସରି? ଡାକ ତାକୁ। ତମେ ଦିଟା ହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଘର ବିଦାୟ। ଏ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲି, ହେଲେ ସିଏ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ସିଏ ନ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିବି। ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଚାଲ।